Maayong aga, Iloilo! Friend, kabalo ka ba lang ang Green Meadows nagahatag sang 20% nga discount? Kag ang Green Meadows amo ang pinakauna nga lake community sa syudad sang Iloilo. Ang ini nga komunidad bagay gid nga retirement para sa aton mga abyan nga gusto makarelax nga may ara sa peace of mind kag matawhay nga pagpangabuhi. Gani, taga-updi ako nga kadtuan ang ini nga propiedad. Sa liwat, welcome back sa akon channel. Ako ang inyo kaupod, Ahenteng Pinoy. Subong nga adlaw, excited na naman ako nga dalon kamo sa paglibot sa Green Meadows, Iloilo. Isa ka malinong nga retreat residential community nga nagapabugal sa isa ka serene man-made lake, the Lake Victoria. Nahamtang sa matahom nga mga banwa sa Pabia kag Haro. Mag-ready nga mabihag sa sining matahom nga komunidad where nature and luxury blend in perfect symphony. Welcome to Green Meadows, Iloilo, ang pinakanami nga retirement haven sa tunga sang Iloilo. Imagine nga nagabugtaw ka kada aga sa malinong nga talan-awon sang Lake Victoria nga ginapalibutan sang madabong nga mga kahoy kag masinadyahon nga kabuhi sa komunidad. Green Meadows is Iloilo's first lake community, designed specifically for those looking for a relaxing and fulfilling retirement. Ang amon makahalawhaw nga 5 hectares nga man-made lake, ang Lake Victoria, amo ang tagipusoon sang komunidad, providing endless opportunities for recreation, relaxation, and connection to nature. Our lake is a haven for water sports enthusiasts. Mag-enjoy sa pagkayak, boating, or even try your hand at fishing sa nagkalain-lain nga mga isda na madakpan, hindi kagid matakan. Maglakat-lakat sang mahinay sa palibot sang Lake Victoria. Breathe in the fresh air and feel the stress melt away. Our lake is the perfect place to stretch your muscles and get some exercise. O kung mag-relax lang kag mag-enjoy sa malinong nga palibot. Pero hindi lang ina. Ang amon paraiso nga isla, isa ka pahuluwayan para sa kalingawan kag pagpahuway. Enjoy a dip in our recreational pool or challenge yourself to a game of basketball or badminton sa amon covered court. Stay fit and healthy at our state-of-the-art fitness gym. Ukon mag-jogging sang mahinay sa amon jogging path. Upod ang nagkalain-lain nga mga amenities nga mapilian. Hindi kagid matak-an. Kag kung kinanglan mo magpahuway kag magpamahaw, magkadto sa amon cafeteria. Kung sa diin pwede ka magkaon kag makipag-upod sa mga abyan. May ara man kami sa clubhouse kung sa diin pwede ka mag-host sang isa ka party kag kung anuman nga hiliwaton. Ini nga amon nga clubhouse perpekto gid sa mga dalago nga okasyon, pareho sang reception sang bunyag, kasal kag iban pa nga okasyon. So why wait? Come and experience the ultimate in relaxation and recreation at Green Meadows, Iloilo's first lake community. Live life to the fullest, where vacations are just a step away from your doorstep. Ang amon 87 hectares nga komunidad, isa ka lugar for those who crave a life of adventure, connection, and joy. Kag ang amon bago nga phase, amo ang phase 3. Ining 30 hectares nga lugar nga nahamtang malapit sa matahom nga Lake Victoria na nagapabugal sa isa ka makahalawhaw na talan-awon. Sa Green Meadows,
Makapili ka base sa nagkalain-lain nga mga opsyon sang lote nga puloy-an. Kag lote nga nagkakabagay sa imo mga kinahanglanon sa pagretero. Para sa mga residential lots, nagatanyag kami sang minimum nga kadakoon nga 120 square meters tubtob 300 plus square meters. Kung sa diin makatukod ka sang imo ginahandom nga puloy-an sa imo kaugalingon nga disenyo. Ang Phase 3, walking distance sa makahalawhaw nga talan-awon sang Lake Victoria. Kag para sa commercial lots, nagatanyag kami sa mga kadakoon halin 300 square meters tubtob 600 square meters nga perpekto para sa mga negosyo kag mga negosyante nga luyag maging kabahin sining nagauswag nga komunidad. Gani, kung ready ka na nga ma-experience ang pinakamaayo nga mga tinuig sa imo kabuhi sa Green Meadows, Iloilo, ang mga presyo nagasugod sa 15,200 para sa mga inner lots kag 15,700 para sa mga corner na lote. If you're interested to know more about this project o kung mag-schedule sang pagbisita, please don't hesitate sa pag-contact sa amon. Friend, amo na lang ina para sa paglibot subong nga adlaw sa Green Meadows, Iloilo. Kabay pa nga nahulog ka sa makahalawhaw nga Lake Victoria. Kung luyag mo nga magpabilin nga up-to-date sa mga pinakabago nga mga hitabo kag mga promotion, please follow me on Facebook and please like, comment, kag i-share ini nga video sa imo mga abyan kag pamilya nga base interesado sa Green Meadows, Iloilo. Kag hindi pagkalipati, Ahendeng Pinoy, serbisyong Pinoy, serbisyong may puso. Magdamo gid nga salamat sa pagtan-aw. Magkit-anay kita sa masunod nga video.